belajar dari Dr. Lily Aung untuk khusus mengenal kanker dalam anak-anak. Saya akan sedikit memperkenalkan siapa itu Dr. Lily kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi Dr. Lily, dokter khusus anak-anak, menangani banyak kasus kanker darah dan tumor lebih dari 20 tahun pengalaman. Dan mendapat banyak pengetahuan dan pengalaman juga di Memorial Sloan Kettering Cancer Center dan juga di Weill Cornell Medical College di New York. Beliau menangani semua kanker khusus di dalam anak-anak, remaja dan juga orang dewasa muda. Kasus-kasus yang sangat spesial untuk Dr. Lily adalah sarkoma, neuroblastoma, kanker otak, kanker ginjal dan juga kanker hati. Saya Sofia, saya suster di salah satu klinik di Gleneagles di bagian THT, dan saat ini, malam ini saya akan bersama dengan Dr. Lily. Saya akan mentranslate dan juga akan coba untuk belajar bersama dengan ibu dan bapak-bapak sekalian. Dan pada para permisa sudah boleh mulai mengetik pertanyaan yang ada di dalam benak bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi nanti ketika masa-masa Q&A saya sudah bisa membaca pertanyaan yang ada dan Dr. Lily akan menjawab semua pertanyaan yang ada di komentar di Facebook Smarter Health Indonesia. Now I let Dr. Lily to start your presentation. Thank you, Sophia. Good evening, everybody, and thank you for joining us online on Facebook from Indonesia. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung bersama kita semua. So today I hope to share with you a little bit more about childhood cancer and cancer in children, cancer in children and young adults. Jadi pada malam hari ini Dr. Lily akan men-sharingkan kanker-kanker di dalam anak-anak, remaja dan juga orang dewasa muda. Okay, so first slide, I wanted to actually clarify what is a pediatric hematologist oncologist versus somebody who takes care of adults. Jadi slide pertama Dr. Lily akan men-sharingkan perbedaan dokter hematologi onkologi anak dan juga dewasa. So as you can see on both adults and pediatric doctors, we go through extensive training to become a subspecialist. Jadi ada pelatihan yang sangat panjang yang harus dijalani dokter. So a pediatric hematologist, oncologist, what I do is I treat children, infants and young adults with both blood or hematologic problems and cancer. Jadi untuk dokter hematologi onkologis anak seperti Dr. Lele akan menangani kasus-kasus untuk bayi, anak-anak, remaja dan juga dewasa muda di umur 0 sampai 21 tahun. Dan juga kasus-kasus hematologi yaitu darah, jinak dan juga onkologi. So as a pediatric hematologist oncologist, what I do is I take care of heme, blood problems which are benign like low iron, iron deficiency, low platelet or thalassemia. Jadi untuk bagian darah yang ditangani Dr. Lele adalah untuk masalah-masalah seperti pendarahan, masalah pembekuan, anemia dan juga thalassemia. So as a pediatric oncologist, I take care of children and young adults with blood cancer like leukemia and solid tumors like brain tumors or neuroblastoma or sarcomas. Dan juga Dr. Lele menangani kanker khusus untuk anak-anak, remaja dan juga dewasa muda untuk kanker-kanker seperti leukemia, limfoma dan juga tumor otak. So in adults, it's a little bit different in that you have medical hematologists who take care of adults with both benign and malignant blood problems like chronic leukemia. Jadi untuk di kasus dewasa sedikit agak berbeda. Jadi spesialisnya dokter hematologi medis. Jadi hematologi jinak dan juga ganas, pendarahan, anemia, thalassemia, leukemia itu ditangani oleh dokter hematologi medis. So for medical oncologists who take care of adults, they have adults with breast cancer or colon or lung cancer. Dan untuk kasus di dewasa, biasanya tuh dokter onkologis medis itu menangani kasus-kasus seperti kanker payudara, usus besar, paru-paru, prostat.
So the next slide kind of gives you an overview of what this talk is going to be about. So a little bit on introduction for cancer in children, adolescents, and young adults. Jadi kita akan sama-sama mengenal kanker pada anak-anak, remaja, dan orang dewasa muda. What causes these cancers? Apa penyebab kanker pada anak-anak? And some of the more common cancers in children like leukemia, neuroblastoma, and brain tumors. So only 3 I will share with you today. Dan juga kanker yang umum yang terjadi di dalam anak-anak, yaitu ada 3 yang hari ini akan di-sharingkan, yaitu leukemia, tumor otak, dan juga neuroblastoma. So as an introduction and overview of childhood cancer, the next slide shows a reference from the World Health Organization, which shares that in the whole world, we have about 18.1 million cases of cancer each year in both adults and children. Di dalam satu gambar ini kita bisa melihat bahwa ini dari WHO. Jadi dari diagram ini kita bisa melihat dalam 1 tahun ada 18,1 juta kasus kanker yang baru tiap tahun. Itu sudah termasuk orang dewasa dan juga anak-anak. So you can see the purple ring that shows us the percentage in Asia. So in Asia we have close to 50% of all these cases of cancer. Dan di Asia sendiri hampir 50% kasus baru kanker dalam 1 tahun. Okay, so the next slide kind of shares with you a pie chart about Singapore. So in Singapore we have close to 6 million people in all of Singapore, and out of that we have 26,000 cases of cancer each year. Dan ini adalah diagram di kasus-kasus di Singapura sendiri. Jadi ada populasi ada hampir 6 juta orang dan tiap tahun ada sekitar 26.000 kasus kanker yang baru. So on the left side of your screen you can see a pie chart that shows the common cancers for both sexes in Singapore. Kita bisa melihat ada kanker yang sangat umum di Singapura untuk pria dan juga wanita. So you can see the number 1 common cancer is colon, followed by prostate and lung and breast. Dan kita bisa melihat kanker yang paling umum adalah di Singapura adalah kanker usus, kedua prostat, paru-paru, dan juga payudara. Okay, so the next diagram is of interest for all of you in Indonesia because these numbers show you the cancer incidence in Indonesia. Dan diagram yang selanjutnya adalah diagram kasus-kasus kanker di Indonesia setiap tahun. So you can see that we have about 267 million people in all of Indonesia, and out of that we have close to 350,000 cases of cancer each year. Dan kita bisa melihat di dalam populasi Indonesia yang sekitar 266 juta orang, ada sekitar 348.000 kasus kanker setiap tahun. So on the left side you can see the pie chart is a little bit different from Singapore in that the common cancers in Indonesia are going to be breast, cervix, lung, and colon. Dan kita bisa melihat di diagram itu kasus kanker di Indonesia yang paling umum adalah kanker payudara, rahim, paru-paru, dan juga usus. Actually, anybody can access this, so you just have to go to the World Health Organization website and you can enter GlobalCan and you can see all the detailed numbers for each country, each age group. Ya, untuk diagram ini dan informasi ini bisa diakses di website WHO. Okay, so the next slide, what about kids, right? Because we're here to talk about children. Untuk selanjutnya kita akan fokus untuk kasus di anak-anak. So for children, fortunately, we only have about 300,000 cases of kids being diagnosed with cancer each year. Untuk anak-anak ada sekitar 300.000 kasus per tahun. So this, when I talk about childhood cancer, we're talking about ages birth to 19 years. Jadi untuk kasus ini kita untuk kasus anak-anak kita tuh membicarakan tentang umur dari lahir sampai 19 tahun. Okay, then now let's talk about the types of childhood cancer. Mari kita sama-sama belajar tentang jenis-jenis kanker anak.
So we actually group it into two groups. One is hematologic or blood cancer, and two is solid tumors or solid cancers. Jadi kita bagi dalam dua grup, satu hematologi yaitu kanker darah, yang kedua adalah tumor padat. So under hematology, we put children with acute leukemia, chronic leukemia, and lymphoma. Di bagian hematologi kanker darah, kita ada beberapa jenis yaitu leukemia, leukemia limfoblastik akut, dan juga limfoma. So the second group, solid tumors, actually make up of everything that is solid. So brain tumors, neuroblastoma, sarcomas, kidney cancers. Dan jenis bagian kedua adalah tumor padat, yaitu biasanya kanker-kanker yang memang tumornya itu bersifat padat seperti tumor otak, neuroblastoma, ginjal, dan juga tumor tulang. Okay. So the next slide kind of shares with you the another pie chart representation of common cancers in children. Ini adalah satu diagram khusus untuk jenis kanker dalam anak. So the most common cancer is going to be leukemia, which is about 30% of children who are diagnosed with cancer. Yang paling umum di dalam anak-anak adalah leukemia, ada 30% dari semua jenis kanker. The second most common type of cancer is in children is going to be a solid tumor, which is a brain tumor. Dan yang kedua adalah tumor otak. So the brain tumors make up about 25 to 30% of cancer. Jadi tumor otak ada sekitar 25 sampai 30%. And then the rest of the pie chart is made up of other solid cancers like neuroblastomas and sarcomas. Dan beberapa tumor padat yang kita bisa melihat yang ada di dalam chart ini yaitu neuroblastoma dan juga limfoma. The next slide kind of shares with you the survival rates for all different types of children with cancer. Ini adalah tingkat kesuksesan dari jenis-jenis kanker di dalam anak. So you can see, right, on the left side you have the different cancers, acute leukemia, lymphoma, brain tumors. Kita bisa melihat ada beberapa jenis cancer, acute leukemia akut, lymphoma, dan juga tumor otak. Yeah. So brain tumors we can actually cure at 75%, and for leukemia, even though the graph says 90%, we can actually cure up to 99%. Kita bisa melihat kalau tumor tumor otak, kita bisa melihat ada tingkat kesuksesannya bisa mencapai 75%. Sedangkan untuk leukemia akut itu bisa mencapai sampai 99%. So one of the most common questions some of the parents will ask is the child having cancer same as an adult cancer? Apakah kanker di dalam anak-anak sama dengan kanker di dalam orang dewasa? So I will tell you that childhood cancer is very different from adult cancer. Kanker anak sangat berbeda sekali dibandingkan dengan kanker dewasa. Usually cancer in children present very acutely or fast and is like a typical illness. Untuk kanker anak-anak biasanya itu lebih mendadak, lebih akut dan cepat gejalanya dan muncul seperti penyakit biasa. And many are amazed when I tell them that children tolerate treatments much better than adults. Dan anak-anak biasanya mentolerir perawatan lebih baik daripada orang dewasa. And definitely children respond better to treatment. Anak-anak respon lebih baik. And as in the previous slide that I shared, the survival rates and cure rates are much higher in children with cancer. Dan tingkat kesuksesan dan kesembuhan di dalam kasus anak-anak jauh lebih tinggi dibanding dengan kanker di dalam orang dewasa. So when I meet a family and have to share the bad news about being diagnosed with cancer in a child, the first question is, what is the cause of this cancer in my child? Biasanya ketika Dr. Lele men-sharingkan berita bahwa ada kanker di dalam anak tersebut, biasanya orang tua akan langsung bertanya apa penyebabnya. So the parents usually ask about the risk factors that cause their child to have cancer. Faktor resiko untuk kanker anak-anak. So they ask, is it the lifestyle? Is it the food that I feed them? Is it no exercise? You know, is it too much fatty food and too much handphone use?
biasanya orang itu akan bertanya apakah ada kesalahan di dalam makanan yang diberikan atau kurang olahraga atau ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Actually, lifestyle risk really have no role in contributing to cancer diagnosis in children. Dan ternyata resiko gaya hidup tidak ada mempengaruhi kanker di dalam anak. So what about environmental risk factors? So there actually not many children or any children are going to be receiving radiation therapy that can be linked to cancer. Bagaimana dengan resiko lingkungan? Dan biasanya itu adalah paparan radiasi sebelumnya. Jadi ada satu ketika seseorang mengalami radiasi sebelumnya, biasa itu akan meningkatkan leukemia. Tetapi anak-anak biasanya tidak ada kasus seperti itu. So similarly, environmental risk do not really play a role. Jadi sama, resiko lingkungan juga tidak memberikan satu faktor atau dampak untuk kanker terjadi di dalam anak-anak. So what about genetic risk? They ask, did I give cancer to my child? Pertanyaan selanjutnya adalah apakah saya memberikan gen kanker kepada anak saya? So most cancers are genetic in origin, it's true, but it is not the same as saying that they are inheriting it from the parents. Jadi kebanyakan kanker memang berasal dari genetik, tetapi kita tidak bisa menyamakan itu dan mengatakan bahwa itu diturunkan dari orang tua. It is genetic in origin because of all of us have these genes called oncogenes and tumor suppressor genes. Itu dikatakan genetik di origin karena setiap dari kita di dalam tubuh kita ada oncogen dan juga gen penekan tumor. So cancers develop because there are some DNA changes in these regulation genes that are not working well. Jadi kanker disebabkan ketika ada perubahan DNA yang terus mengaktifkan oncogen atau mematikan gen penekan tumor. Okay. So another link or explanation for genetic cause is about somatic versus germline mutation change. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai somatik dan dibandingkan dengan perubahan genetik germline. Okay. So this diagram kind of shares with you an explanation about what is somatic versus germline mutation. Apa perbedaan mutasi somatik dan mutasi germline? So somatic mutations are spontaneous mutation changes that cannot be inherited. Jadi mutasi somatik itu terjadinya spontan dan itu tidak bisa diturunkan dari orang tua. So this mutation is present only in the tumor itself. Jadi mutasi ini cuma terjadi di dalam tumor itu sendiri. And this is the most common cause of childhood cancer, a somatic mutation. Dan ini mutasi somatik adalah kasus yang paling umum di dalam kasus kanker anak-anak. On the other hand, germline mutation is a mutation that can be inherited from your parent. Dan selanjutnya kita membahas mutasi germline itu adalah kasus mutasi yang bisa diturunkan dari orang tua. Because this mutation is present in the ovary or the testes or sperm of the person. Karena mutasi ini, sel ini ada di dalam sperma dan juga sel telur dari orang tua kita. So this mutation only causes about 1 to 2% of cancer in children. Dan mutasi germline, kasus-kasus kanker yang mutasi germline ini cuma ada 1-2% saja di dalam kasus anak. In adults, this is responsible for about 5 to 10% of cases of cancer. Dan di dalam kasus orang dewasa ada sekitar 5-10%. So the most popular or well-known example is how Angelina Jolie inherited this mutation that causes breast and cervical cancer from her mother. Salah satu contoh yang sangat terkenal di berita adalah kasus Angelina Jolie yang mendapatkan mutasi germline, keturunan dari orang tua dia, mutasi di dalam sel kanker payudara dan juga rahim. So now let's talk about the most common cancer in children, which is leukemia. And the most common type is acute lymphoblastic leukemia, or ALL.
Kita akan sama-sama belajar mengenai leukemia, jadi kanker darah yang paling umum di dalam anak-anak dan juga leukemia akut. So leukemia causes about 30% of cancer in children. Jadi leukemia akut ada sekitar 31% dari semua jenis kanker di dalam anak. Usually children with ALL or acute leukemia are about between the ages of 3 to 5 years old. Biasanya ada di dalam kasus-kasus ketika anak-anak berumur 3 sampai 5 tahun. So there is some information and data out there that says boys are a little bit more common to develop ALL compared to girls, but we do not know the exact cause. Ada research yang mengatakan bahwa anak-anak pria lebih banyak mendapatkan leukemia akut ini dibandingkan dengan anak cewek, dan tapi kita masih belum mengetahui apa penyebabnya. So there are 3 types of leukemia based on the cell found in the leukemia cells. Jadi ada 3 jenis leukemia, itu berdasarkan dari 3 jenis sel yang ditemukan di dalam leukemia ini. So the most common type is B cell, followed by T cell type, and then the third type which makes up of both B and T cell. Jadi jenis pertama adalah sel B, kedua sel T, dan ketiga adalah ketika sel B dan sel T bercampur. So for leukemias, cure rate is about more than 80 to 90%, but the most common B cell ALL, the cure rates reach up to 99%. Tingkat penyembuhan dari leukemia limfoblastik akut itu bisa lebih besar dari 80 sampai 90%, tetapi untuk jenis yang sel B itu bisa mencapai sampai 99%. So leukemia occurs when a bone marrow cell develops an error and it continues to multiply and divide. So it starts off in the factory of the cells, which is the bone marrow. Jadi ini ALL ini terjadi ketika sel sumsum tulang mengalami kesalahan dan ada error di dalam DNA-nya, dan selnya jadinya terus bertumbuh dan membelah. Jadi ada error di dalam produksi sel darah. So unfortunately, we still do not know what causes leukemia in children. Kita masih tidak mengetahui apa penyebab dari leukemia. Some of the common signs and symptoms for children who are diagnosed with leukemia, they may present with acute onset or short duration of following symptoms. Jadi ada tanda-tanda dan gejala umum di dalam anak-anak yang mengalami leukemia. So they may have high and persistent fevers. Demam tinggi yang lumayan lama. Yeah, they may look pale because the bone marrow, which is the factory that makes all the different cells, is not working properly. Muka kelihatan pucat. And they may have low thrombocyte or platelet and may present with bruises all over the body. Dan karena trombositnya sangat rendah, anak-anak juga jadi gampang ada memar. Yeah, they may also present with gum bleeding or persistent nose bleeding. Gusi dan juga hidung berdarah. They may present with swollen glands or lymph nodes in the necks. Dan juga ada pembengkakan di dalam getah bening di leher. And in one of the diagrams on the right side, you can see the child with very big belly. This is because the child has a large liver or spleen due to the leukemia. Dan kita bisa melihat di gambar yang ada anak yang perutnya kelihatan sangat besar, itu karena hati dari anak tersebut bengkak. So when you have a child that presents with this history or symptoms and there is a concern from the parent, what we do is we take a very detailed history and do a very thorough physical examination. Dan untuk anak-anak yang ada gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan, kita biasanya melakukan pemeriksaan fisik dan juga tes darah. So after the physical exam, and if we are worried and have a question about it, the first thing that we will probably do is a simple blood test looking at the blood counts. Yang pertama kali akan dilakukan dokter adalah pengambilan darah dan tes darah. So you can see on the right side of your screen, there are 3 arrows that looks and points at low blood counts. Kita melihat di sebelah kanan dari diagram kita ada 3 tanda panah.
So these are the major three cells that are made by the bone marrow: the hemoglobin, the platelet or thrombocyte, and leukocyte or white blood cell. Kita melihat ada 3 jenis sel darah yang sangat penting, yaitu hemoglobin, trombosit, dan juga sel darah putih. Yeah. So you can see they're all red and abnormally low. When we see that, then we will next perform a bone marrow aspiration test. Dan biasanya ketika dokter melihat 3 sel darah ini rendah, akan langsung dianjurkan tes sumsum tulang. Yeah. So bone marrow aspiration test sounds very scary, but it actually takes only about 2 to 5 minutes. Not so painful procedure because the child does get some sedation. Tes sumsum tulang kelihatannya dan kedengarannya sangat sakit dan sangat serius, tetapi sebenarnya prosedur ini sangat singkat sekali dan sangat simple. Sekitar 2-5 menit, dan biasanya tuh tidak sakit karena anak-anak akan dibius. So you can see on the diagram, once the child is sedated, they are lying on their side, and we put a small needle in the pelvic bone, which is the major site for the bone marrow factory, and we take out a sample that looks like blood. Jadi kita bisa melihat dari gambar ini, setelah anak-anak dibius, anak-anak akan berbaring mengarah ke samping dan akan diambil tulang sumsum. Contoh dari tulang sumsum itu dari tulang di bagian pinggang. And then from the sample we put on a slide and look under the microscope to see whether there's any leukemia-looking cells, and we can actually tell within the same day. Dan dari hasil itu, kita ketika melihat di mikroskop, kita bisa langsung tahu apakah ada sel leukemia yang tidak normal atau normal. Okay. So right now we will take a short break to see whether you have any questions and answer session. Sekarang kita akan memasuki bagian Q&A, pertanyaan-pertanyaan yang sudah diterima dari Facebook page kita. Maybe I will ask first question, ya, Dr. Lele. Would you, I will say it in Bahasa first, and then after that I will translate to Indonesia. Apakah Anda akan merekomendasikan kepada orang tua untuk menyimpan sel punca dari tali pusar ketika anak lahir untuk berjaga-jaga jika terjadi penyakit seperti leukemia yang memerlukan transplantasi sel punca? Kapan hal ini diperlukan? The question is, would you recommend that parents collect and store the stem cells from their children's umbilical cords when they are born in case of diseases such as leukemia where a stem cell transplant is needed? When would this be necessary? So there are a few parts to the question. It's a good question for parents to be. For leukemia, because it starts in the bone marrow, which is the factory, we always never use stem cell from cord blood for a child who has leukemia. You have to use the stem cells from another person who is either a sibling or parent or unrelated matched donor to treat relapsed or high-risk leukemia. Oke, jadi untuk kasus-kasus leukemia memang ternyata Dr. Lele bilang itu biasanya stem cell tidak diambil dari anak itu sendiri, tetapi dari orang lain seperti misalnya saudaranya, orang tuanya, atau mungkin juga orang yang tidak dikenal. So for leukemia, for children's cases, the donors is not from the kid stem cells itself. Jadi memang bukan dari anak itu sendiri. Yeah, because the leukemia starts in the bone marrow, you actually have to exchange it with a healthy donor's bone marrow. Jadi karena leukemia dimulai dari tulang sumsum anak itu sendiri, kesalahannya di tulang sumsum produksi anak itu sendiri. Jadi stem cell yang akan didonor adalah dari orang yang sehat. So must be from other healthy person. Jadi harus dari donor yang sehat. Jadi itu biasanya saudara, family, atau mungkin orang yang tidak dikenal. Yeah. So healthy person who is a good match for the child who has persistent or relapsed or high-risk leukemia.
Jadi itu biasanya memang kebanyakan donornya adalah donor yang memang pas setelah dites cocok, tetapi bukan dari anak itu sendiri. So the first part about whether the parents should save, I think it is more a personal choice and a decision, but I do encourage all my friends to try to save their child's cord blood for any other medical problems in future, because there's a lot of research for other illnesses. Jadi Dr. Lele bilang untuk apakah keputusan untuk ambil darah ketika anak itu lahir itu yang akan kita simpan itu tergantung orang tuanya, tetapi Dr. Lele selalu menganjurkan ke teman-teman dia untuk selalu disimpan sel punca dari tali pusar anak tersebut. Karena dari research bisa melihat kalau itu sangat berguna. May I know what kind of cases where it is useful? Yeah, so in my 20 plus years of practicing, I have not had to use any child who has been diagnosed with cancer's own cord blood. Oke, jadi memang dari pengalaman 20 tahun dari Dr. Lele menjadi dokter dan menangani banyak kanker anak-anak, belum ada kasus di mana anak tersebut memerlukan sel punca dari tali pusar dia sendiri. Yeah, so I think there's still research ongoing and there's no clear indication about specific diseases that you can use the baby's cord blood for the baby. Jadi memang belum ada, ini masih dalam proses research pemeriksaan di mana bagaimana tali punca dari tali pusar anak itu bisa akan berguna untuk anak itu sendiri. Ini semua masih dalam bidang research. But you will recommend for the parents if possible to Yes, save. it's possible, and if you have the funds to save, it's good to save. But if it's not, there's also public stem cell or cord blood banks that you can donate to for other patients or future research. Oke, dan memang jadi Dr. Lele bilang mengatakan bahwa memang dia merekomendasikan untuk orang tua bisa menyimpannya. Itu bisa juga kalau untuk menyimpan untuk sendiri dan kita jikalau kita memiliki dana, tetapi jikalau tidak itu bisa kita donorkan ke publik. Jadi ketika ada anak yang lain yang memerlukan, itu bisa menjadi berguna bagi anak yang lain. The next question is apa pengobatan atau terapi yang paling efektif dalam mengobati leukemia pada anak? What treatment or therapy is most effective in treating leukemia in children? So I think acute leukemia in children is probably one of the easiest to treat because we can cure a majority of children, and all you need is chemotherapy. Jadi treatment yang penanganan yang paling bagus adalah chemotherapy. So chemotherapy is medicine to kill cancer cells. So just like antibiotics are medicines to kill infections. Jadi kemoterapi adalah jenis obat yang memang khusus untuk membunuh sel kanker. It's just that chemotherapy has more side effects, and it is worrisome and to a lot of parents and also us. Cuma memang kemoterapi memiliki berbagai side effect dan juga ada banyak kekhawatiran di dalam pihak orang tua. So in many children with leukemia, you don't really need even stem cell transplant to cure them. You just need chemotherapy, which is in oral IV injection forms for the children to take. Jadi di dalam kasus leukemia anak-anak biasanya kita tidak memerlukan stem cell transplant, tetapi biasa yang akan dianjurkan adalah kemoterapi. Itu bisa dalam obat yang bisa diminum anak-anak atau bisa juga suntikan dan juga obat infus. May I know what are the side effects that is common from chemotherapy? Yeah. So
You will be amazed to know that children actually tolerate chemotherapy much better than us old adults. Common side effects, of course, nausea and vomiting, but we have so many different medicines to counteract that. Jadi side effect gejala samping yang biasa disebabkan oleh kemoterapi adalah muntah, seperti berasa agak pusing, tetapi tidak perlu terlalu khawatir karena ada obat-obat yang bisa menangani gejala-gejala tersebut. So temporary hair loss, which is very worrisome for teenage girls, but it's temporary and it grows back. Juga salah satu side effect-nya adalah rambut rontok. Yeah. So some of the chemotherapy drugs has specific side effects, but all of them, it will lower the immune system, so the body's ability to fight different infections is lowered, so they are at higher risk for infections. Dan juga kemoterapi bisa mengakibatkan imun sistem anak tersebut lebih rendah, jadi lebih gampang terkena infeksi. Yeah. So other side effects include they may need transfusions for blood or platelets because the blood counts will be affected as well. Dan juga ada kadang-kadang anak-anak memerlukan transfusi darah ketika kita melihat trombositnya terlalu rendah. Some of the side effects that I do share with parents and older children, if they can understand it, is that some medicines can hurt their ability to have children naturally in future. Dan juga ada beberapa obat kemoterapi bisa mempengaruhi ke anak-anak tersebut untuk melahirkan anak ketika mereka dewasa nanti. So, because we aim to cure all the children with different cancers, we have to plan for their future as well. Karena kita menangani anak-anak, kita juga perlu memikirkan masa depan mereka. So usually, if the kid is going to get a certain drug that has higher risk for infertility, the parents and the child will discuss about either banking the sperm or saving part of the ovary for future. Dan untuk penanganan yang memerlukan obat kemoterapi yang memang ada gejala efek samping untuk kemampuan anak tersebut untuk bisa melahirkan atau bisa memiliki keturunan, biasanya Dr. Lily akan mendiskusikan lebih jauh dengan orang tuanya sehingga mereka bisa memutuskan apa yang perlu dilakukan, misalnya mungkin menyimpan sperma atau juga mungkin melakukan sesuatu terhadap sel telur anak tersebut, remaja tersebut. So there are many scary side effects, but there are also many children who are doing extremely well, able to have their own children and in working professional positions. Memang kalau didengar seperti ada banyak sekali side effect dari kemoterapi itu, tetapi kita juga bisa melihat tingkat kesuksesannya yang sangat tinggi dan bagaimana anak ini bisa bertumbuh sehat, bekerja dan berfungsi normal seperti orang dewasa dan bahkan memiliki keturunan. Okay, let me get questions from WhatsApp ya. Hai Dr. Lily, saya mau tanya bagaimana agar leukemia ALL tidak menyerang ke bagian tubuh lain. I want to ask how to prevent ALL from attacking other parts of the body. Thank you for the question. I'm assuming that the child has ALL. Yeah. And so in boys, the sites where we have to worry about is the leukemia cells hiding in the testes and leukemia cells hiding in the brain. So those are the two major sites that we worry about. And the way to try to prevent it is to give additional and different type of chemotherapy. So for the brain, we give injection through the spine chemotherapy so that it can protect the brain.
Jadi untuk anak pria, cowok yang memiliki penyakit leukemia ini, kita melihat bagaimana di mana sel ini bersembunyi. Jadi apakah itu di testis atau di otak. Jadi misalnya kalau di otak, kita akan biasa memberikan kemoterapi melalui infus suntikan ke tulang belakang anak tersebut, sehingga itu bisa, obat tersebut bisa melindungi otak anak tersebut. And so for their testes, there are treatment protocols where the boys with ALL or leukemia get a little bit longer treatment compared to girls because we don't have testes. Dan untuk anak pria yang leukemianya sudah ada di dalam testisnya, itu biasanya memerlukan treatment yang lebih panjang, apalagi kalau dibandingkan dengan anak yang wanita. Let us go to the next one. Okay, Dok, keponakan saya usia 15 tahun didiagnosa leukemia. Beberapa bulan kemudian didiagnosa kanker otak. Apa dua jenis kanker bisa menyerang tubuh bersamaan? Apa ini normal? Doctor, my 15-year-old nephew was diagnosed with leukemia. A few months later, he was diagnosed with brain cancer. What is that normal for two types of cancer that can attack the body at the same time? Yeah, so I probably need to get a little bit more information because it is extremely rare for one child to have two different types of cancer within such a short period of time. Jadi memang Dr. Lele bilang mungkin dia sebenarnya perlu lebih banyak pertanyaan lagi mengenai kondisi anak tersebut, karena memang jarang sekali di dalam tubuh anak-anak, satu anak bisa ada dua jenis kanker yang menyerang pada saat yang bersamaan. So I would be happy for you to send me an email with some information, or you can touch base with the ICON concierge and I can help answer with video call. Jadi memang Dr. Lele bilang kalau mau bisa kita kontak melalui email atau email ICON. Jadi kita bisa, Dr. Lele bisa melihat dan mengetahui kondisi anak tersebut dengan lebih lengkap lagi sebelum bisa memberikan satu rekomendasi pengobatan. Malam Dr. Lele, anak saudara saya berusia 8 tahun menderita leukemia. Apakah benar leukemia pada anak memiliki angka remisi yang tinggi? Dr. Lele, my brother's 8-year-old son has leukemia. Is it true that leukemia in children has a high remission rate? Yes. It is very true. So the most common cancer is leukemia, and the most common type of leukemia is B-cell leukemia. And usually by day 8 or day 14 of starting treatment, all the leukemia cells have disappeared in children. And in more than 90% of children with leukemia, by 30 days of treatment, all the leukemia has gone. Jadi memang Dr. Lele bilang angka remisi untuk leukemia di kasus anak-anak memang sangat tinggi sekali. Karena biasa itu yang ada masalah adalah, yang paling umum adalah leukemia memiliki masalah di sel B. Dan biasanya untuk treatment untuk leukemia ini pada hari ke-8 sampai 14 hari dari setelah anak itu mendapatkan kemoterapi atau perawatan, anak-anak sel leukemia sudah sangat mulai kelihatan membaik, dan 90% dari anak-anak tersebut dalam 30 hari sudah sembuh. So leukemia treatment is long and very tiring, but it's important to continue and complete all the treatment so that the leukemia doesn't come back ever. Memang proses penyembuhan untuk leukemia itu bisa sangat panjang dan sangat melelahkan, tetapi penting sekali jikalau perawatan ini dilakukan sampai tuntas sehingga sel leukemia itu tidak balik lagi. May I know, Dr. Lele, about like how long is the full treatment? Yeah, so for leukemia, the intensive treatment where the child cannot go to school is going to be about 6 to 8 months.
And then after that, the treatment is less intensive, and the whole treatment takes about 2.5 to 3 years. Jadi memang untuk perawatan leukemia ini intensitasnya itu biasanya yang paling ketat adalah 6 sampai 8 tahun. Anak tersebut mungkin tidak bisa ke sekolah, dan setelah itu akan lebih berkurang lagi intensitasnya. Jadi perawatannya tidak seketat itu lagi, dan secara keseluruhan mungkin memerlukan 2 sampai 3 tahun total perawatan untuk kasus leukemia anak. May I just repeat and just to make it clear, so 6 to 8 months the kids has to be have the treatment and can go to school. It's intensive treatment initially, so they usually cannot go to school for the first 6 to 8 months. After that, the treatment continues, but it's less intensive and they can go back to school. Jadi memang selama 6 bulan sampai 8 bulan anak tersebut harus mendapatkan treatment ini dan tidak bisa ke sekolah, tetapi setelah itu bisa balik ke sekolah lagi. Yeah. So because the child looks very well and feel very well when the leukemia disappears, and the treatment is tiring and disruptive, it's tempting to stop treatment, but it's very important not to stop so that it will never come back again. Jadi memang anak-anak itu biasanya akan kelihatan fresh dan mungkin nggak kelihatan sakit di dalam tengah-tengah perawatan, tetapi tidak boleh berhenti di tengah jalan karena itu bisa kembali mengakibatkan sel leukemia itu kembali lagi. Dan sangat penting treatment ini dilakukan secara tuntas sampai habis dan sehingga sel leukemia itu tidak balik menyerang lagi. Back to the slides. Kita sekarang sama-sama balik ke slide kita ya. Okay, thank you so much for all the good questions. So now we're going to talk about the most common solid tumor in children, which is brain tumors. Sekarang kita akan sama-sama membahas mengenai tumor otak. So brain tumors, again, they are going to be about 25 up to 30% of children with cancer. Jadi tumor otak ada sekitar 25 sampai 30% dari persentase kanker anak-anak. So there are many different types of brain cancers or brain tumors. The most common are going to be astrocytoma, medulloblastoma, ependymoma, and gliomas of the brainstem. Jadi jenis-jenis tumor otak yang paling umum adalah astrocytoma, medulloblastoma, ependymoma, glioma batang otak. Yeah. So the way that the child is going to present is going to depend on the type and the location of the tumor. Jadi gejala anak tersebut tergantung pada lokasi di mana tumor itu bertumbuh. So I can't stress that the surgeon with the best experience is the most important in giving the child up to 70% chance for cure. Jadi memang untuk kasus tumor otak yang paling penting adalah dokter bedahnya. Yeah. So because you can see from the diagram that different parts of our brain control different symptoms and emotions and function. Jadi kita bisa melihat memang dalam bagian-bagian otak tersendiri ada bagian-bagian yang mempengaruhi pendengaran atau kelihatan anak-anak dan juga pendengaran. Yeah. So because of that, the way that the child or even an adult present is going to be depending on the location. So they may present with vomiting or mood swings. Jadi memang gejalanya beda-beda ya. Ada yang gejalanya tuh anak-anak muntah, ada yang juga emosinya jadi berubah-berubah. Yeah. So some of them may have hearing problems, severe headache, especially in the morning. Speech problems, or they may also even present with seizures. Dan ada berbagai jenis gejala lagi, biasanya tuh seperti pendengarannya terpengaruh atau sakit kepala khususnya di pagi hari, dan juga speech, jadi ketika ngomong anaknya tuh sepertinya tidak jelas. So the next slide kind of shares with you the diagram of the brain. The upper part is the supratentorial and the lower part is the infratentorial, and lower part of the brain is where a lot of different cancers in children will occur.
Dan kita melihat otak ini di diagram ini dibagi dua, yaitu supratentorial bagian atas dan juga intratentorial bagian bawah. Dan untuk anak-anak, kasus yang banyak tumor otaknya adalah di bagian bawah. Yeah. So the treatment for brain tumors are going to depend on the location and the type of the tumor. Jadi perawatannya juga tergantung lokasi dan juga jenis tumor anak tersebut. The surgeon and the surgery is the most important. Dokter bedah yang paling penting. The reason is because in the brain we have a blood-brain barrier where the chemotherapy infiltration is not so easy. Jadi karena memang di otak tuh ada satu pembatasan di mana kemoterapi itu tidak bisa mempengaruhi dan memberikan satu efek yang sangat bagus. Yeah, so even then we have several drugs that are known to penetrate this barrier well, so we still use chemotherapy. Tapi karena ada beberapa jenis obat kemo yang terkenal yang bisa menembus satu pembatasan di otak ini, sehingga tetap dokter-dokter ada yang banyak menganjurkan kemoterapi juga. We also use radiation therapy, but we try our best not to use radiation therapy to children younger than age 3 because that's when the brain is developing the most. Kita juga menganjurkan radiasi, tetapi itu biasanya tidak dianjurkan untuk anak di bawah 3 tahun karena itu di masa-masa otak mereka masih berkembang. So in a child younger than age 3, if the tumor is very aggressive and we cannot give radiation, we use a stem cell transplant with a high dose of chemotherapy. Jadi untuk anak-anak di bawah 3 tahun ketika tumor ini sangat ganas, biasanya tidak direkomendasikan radiasi, tetapi stem cell transplant, yaitu transplantasi sel induk dan juga kemoterapi. Yeah. So in this case, the stem cell is what we call autologous or from the child's own stem cell source. Dan untuk kasus untuk ini biasanya stem cellnya, sel induknya dari anak itu sendiri. So there is a type of brain tumor that happens in children and adults that occurs in the brainstem where we would offer palliative treatment because there's no known cure. Ada juga jenis kanker otak di mana lokasinya dekat batang otak dan itu biasanya belum ditemukan penanganannya dan biasa dokter akan menganjurkan paliatif. Okay. So the next slide we will talk about neuroblastoma, which is a type of solid tumors that are actually quite not so common but common from Indonesia as well as Singapore. Kita selanjutnya akan membahas mengenai neuroblastoma. So this is a type of cancer that develop from the nerve cells that run along the spinal cord from head all the way to the bottom of the spine. Jadi ini adalah jenis kanker yang berkembang dari sel saraf yang membentang di sepanjang sumsum tulang belakang kita dari bagian atas sampai bawah. So the most common area where it starts is going to be in the adrenal gland, which is a tiny gland that sits on top of the kidneys. Jadi bagian daerah yang paling umum terjadi kanker ini adalah di bagian adrenal gland. Ini adalah di atas ginjal kita. Because we have the spinal cord with the nerve cells, it can also develop anywhere along the spinal curve. Tapi karena kita banyak memiliki sel saraf di sekitar kita sepanjang tulang sumsum belakang kita, jadi kanker ini bisa menyerang di daerah dekat tulang sumsum. So the way that a child usually present with neuroblastoma, if it's in the abdomen or the belly, they may have pain, a swollen large belly, or diarrhea or constipation. Gejala-gejala ketika ini menyerang perut, biasanya anak tersebut akan merasakan sakit di perut, pembengkakan di bawah kulit yang tidak yang kalau dipegang tuh tidak empuk, jadi agak keras rasanya, dan perubahan kebiasaan buang air besar seperti diare ataupun konstipasi. Yeah, if it's in the chest, they might have difficulty breathing, cough or wheezing, or something called Horner's, where they have droopy eyelid and unequal pupil size.
Kalau ini menyerang bagian dada, biasanya anak tersebut akan ada batuk, sesak nafas, dan juga di bagian mata, kelopak mata tu seperti terkulai, jadi agak tertutup, dan juga ukuran pupil yang tidak sama. Other symptoms that might come in a child is you might have lumps under the skin, eyeballs that seem to be pushed out or proptosis. They may have dark circles around the eyes or bruises, and bone pain and fever. Dan gejala lain yang biasa dirasakan anak-anak adalah ketika adalah benjolan yang dirasakan di bawah kulit, bola mata yang tampak menonjol dari rongganya, dan lingkaran hitam atau memar di sekitar mata, atau juga ada sakit punggung. Yeah. So treatment for neuroblastoma is similar to brain tumors in that we use the surgeon skills, we use chemotherapy, we use radiation therapy, and autologous stem cell transplant. Untuk perawatan neuroblastoma juga sama dengan kasus tumor otak. Jadi ada kemoterapi, juga ada pembedahan, radiasi, transplantasi sel induk dari anak tersebut. Okay, so one of the later exciting points about high-risk neuroblastoma is that now we have FDA approved treatment for neuroblastoma stage 4 with immunotherapy. Sekarang ada satu perawatan yang khusus, immunoterapi. Ini adalah satu perawatan yang baru di-approve untuk kasus neuroblastoma yang sudah tahap 4. So immunotherapy sometimes is referred to as biotherapy or biologic therapy. Kadang-kadang disebut sebagai bioterapi atau terapi biologis. Because immunotherapy uses your own body's cells in the immune system to fight the cancer cells. Imunoterapi menggunakan sistem kekebalan tubuh kita sendiri untuk melawan sel kanker. Yeah. So immunotherapy is very popular and widely used in many adult cancers, but in children, for immunotherapy is FDA approved especially for stage 4 or high-risk neuroblastoma. Jadi untuk imunoterapi biasanya sering sekali dianjurkan untuk kanker orang dewasa. Yeah, so I'm really excited because ICON is going to have a clinical trial that is international where we will be able to treat stage 4 neuroblastoma kids with immunotherapy. Dan ICON pada saat ini juga sangat exciting karena mulai akan melakukan satu research dan juga satu penanganan kanker anak yang memiliki neuroblastoma dengan immunoterapi, khususnya untuk kasus yang sudah tahap stage keempat. Yeah. So coming towards the end, in summary, I wanted to reinforce and remind you that cancer in children is very different from cancer in adults. Kesimpulan dari hari ini, jadi kanker pada anak sangat berbeda dari kanker dewasa. So if you remember the slide that I shared with you, in the whole world we have about 18 million cases of cancer each year, but in children we only have 300,000 cases each year, so it is still rare. Jadi memang kalau masih ingat tadi diagram tadi sekitar ada 18 juta kasus kanker tiap tahun, tetapi untuk anak-anak ada 300.000 aja. So cancer in children is more sudden and acute. Kanker di anak-anak biasanya lebih akut, lebih tiba-tiba terjadinya. So remember that most cancers are genetic in origin, but it's not the same as saying that you are inheriting it from the parents. Dan kebanyakan kanker di anak-anak memang berasal dari genetik, tetapi tidak berarti itu diturunkan dari orang tua. So unfortunately in children we don't have a very easy and simple screening test and tool for cancer. Tidak ada tes screening khusus kanker yang mudah yang sudah tersedia saat ini. And cancer cannot be prevented except for if you get the hepatitis B vaccine and HPV vaccination to prevent liver cancer and cervical cancer. Dan kanker untuk anak-anak tidak dapat dicegah kecuali ada 2 jenis vaksin, yaitu vaksin hepatitis B dan juga vaksin HPV. Jadi itu untuk mencegah kanker hati dan juga kanker rahim.
So even though I shared with you potential side effects from all the chemotherapy treatments in children, many children actually do quite well and you don't see much late side effects. Dan kita memang melihat walaupun dari kemoterapi memiliki gejala atau side effect yang banyak, tapi kita bisa melihat bagaimana anak-anak itu biasanya mentolerir treatment kemoterapi ini jauh lebih bagus daripada orang dewasa. Yeah, and children respond and tolerate treatment better than adults. Anak-anak merespon dan mentolerir perawatan jauh lebih baik daripada orang dewasa. And most important, children with cancer will be cured and can be cured more than 75 to 80% of the time. Dan angka kesembuhan untuk anak penderita kanker itu sangat tinggi, lebih dari 75 sampai 80% tingkat kesuksesannya. Yeah. So with that, terima kasih and thank you for spending your evening with us. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita pada malam hari ini. I will some more questions from the Facebook. Yeah, Okay. we will have another few questions. Halo dokter, anak saya saat ini berusia 7,5 tahun dan mempunyai riwayat leukemia ALL saat usia 2,5. Dia sudah menjalani kemo dengan remisi total. Apa anak saya perlu melakukan transplantasi sum tulang belakang untuk mencegah terjadi kambuh kembali? My child is currently 7.5 years old and has a history of ALL leukemia at the age of 2.5 years old. He has undergone chemotherapy with total remission. Will my child need to have a spinal cord transplant to prevent recurrence? Spinal cord? It's a stem cell. Okay. Stem cell So, transplant. as we shared, right? So your child is a survivor from childhood cancer. So ALL is highly curable, and the cancer is in remission. So since age 2.5 years, and now he is 7. Yeah. So definitely the chemotherapy cured it, and there's no need for the stem cell transplant. Jadi setelah kalau dari kasus anak ibu yang sudah menjalani kemoterapi sejak umur 2 dan sekarang sudah umur 7, sudah remisi, ini berarti leukemianya sudah sembuh dan tidak diperlukan lagi stem cell transplant. Maybe okay. Dok, saya punya adik usianya 5 tahun. Sudah sekitar 3 bulanan dia kesulitan untuk berdiri dan ada benjolan di belakang telinganya. Karena HB-nya sangat rendah, dokter menyarankan untuk dirawat dan diberikan donor darah sebanyak 8 kantong. Namun setelah transfusi masih saja HB-nya rendah. Apakah adik saya mengidap leukemia atau mungkin penyakit lain, dok? I have a younger brother who is 5 years old. It had been around 3 months that he had difficulty standing up, and there's a lump behind his ear. Because his hemoglobin is very low, the doctor advised him to be treated and given 8 bags of blood. But after the transfusion, he still had a very low hemoglobin. Does my sister have leukemia or maybe some other disease? Okay. Sorry, the child is how old? 5 years old. Okay. Leukemia cannot be treated or cured with blood transfusion. So I think it's important for you to go back to the doctor, give a more detailed history, let the doctor examine thoroughly, and discuss any other possibilities of what the diagnosis is. Jadi memang leukemia tidak bisa ditangani dengan transfusi darah. Jadi memang perlu balik ke dokternya lagi, mungkin memberikan satu penjelasan lebih ke dokter dan mungkin perlu diperiksa lebih detail lagi. Like maybe blood test. Yeah, so blood test, physical examination, make sure when they do the blood test, whether is it just the hemoglobin, which is low, is the white blood cell or the platelet count also low? So if they are low, then we need to consider whether is there anything wrong with the bone marrow, which makes the factory.
If it's just the hemoglobin being low, most likely it is not leukemia if the child is well. Jadi memang Dr. Lele menganjurkan tes darah, dan mungkin dari hasil tes darah itu bisa melihat apakah level hemoglobinnya saja yang rendah, atau sel darah putih juga rendah, atau trombosit juga mungkin rendah. Kalau 3 sel darah ini rendah, kemungkinan memang ada masalah di tulang sumsum anak tersebut, dan mungkin memang ada kemungkinan itu gejala leukemia. Tetapi kalau memang yang rendah hanya hemoglobin saja, itu mungkin bukan kasus leukemia. Yeah. So I would also be happy to look through the blood tests or any investigations that you can share and give you advice on what to discuss with your doctor. Dan Dr. Lele juga menawarkan kalau bapak atau ibu mau mengirimkan hasil darah anak tersebut ke email Dr. Lele atau Icon, nanti Dr. Lele akan bisa menyarankan penanganan atau hal-hal atau tes apa yang masih perlu dilakukan. Dr. Lele, may I just understand more, so for leukemia, so these 3 blood cells must be low, like the hemoglobin. So there has to be a history, right? A detailed history that the child is not well or something is wrong. Okay. The second thing is if the doctor examines and there's a lot of bruises or there's some bleeding or big liver and spleen, and we worry, then you do a blood test. So in leukemia, when we have 3 cell lines, at least 2 out of 3 cell lines, plus a worrisome history and worrisome physical examination will make you suspect leukemia. So at least 2 out of 3 that are not normal. Oke. Jadi untuk leukemia, salah satu yang kita bisa perhatikan adalah gejala yang kita bisa lihat dari anak tersebut. Jadi apakah ada memar di tubuh anak tersebut, atau perutnya bagian hatinya besar, atau mungkin adalah gejala-gejala lain yang tadi sudah Dr. Lele sampaikan di presentasi dia. Ketika ada gejala tersebut dan dari hasil darah ada 2 dari sel darah, misalnya sel darah putih dan hemoglobin rendah, 2 dari 3 kalau ada yang rendah, itu bisa dipertimbangkan kalau itu kemungkinan leukemia. So I will share with you. So if you have a child that has a lot of nosebleeds, right? So it doesn't mean that the child has leukemia. Yeah. So let's say he has nosebleeds, but the child is very well, very active, no other problems. The most common cause for nose bleeding is nose picking in children, right? But if you have a child who has nosebleeds, but when you examine, you also see bruises on the back or the chest, and then maybe the child is losing weight and looking also pale, then there's something wrong, right? So you also need more history and some physical findings in addition to just nosebleed. Ya, jadi Dr. Lele kasih contoh, misalnya dia ada satu anak yang selalu mimisan. Nah, ketika kita lihat satu anak itu mimisan, tetapi kita tidak melihat ada gejala-gejala lain, itu kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa anak ini ada leukemia. Itu mungkin karena anak ini suka ngupil. Tapi ketika anak ini ada mimisan dan juga ada banyak memar di sekitar tubuh dia, juga ada turun berat badannya dan kelihatan pucat. Nah, dari beberapa gejala ini kita baru bisa mengambil kesimpulan dan juga mengadakan tes-tes yang bisa mengkonfirmasi apakah memang anak ini ada leukemia. Yeah, because cancer in children is still not common. It's just that we are talking about cancer. So the common things are still going to be some virus or some infection caused in children. It's just that it's a persistent and also something telling the parent that there's something wrong with the child. That kind of alerts us as well. Ya. Jadi memang kanker di dalam anak-anak tidak begitu umum, tetapi karena malam hari ini kita mendiskusikan membahas mengenai kanker anak, itu jadinya orang tua biasanya bisa mengetahui apakah gejala-gejala yang dilihat di dalam anak ini memiliki adalah sesuatu yang perlu dikhawatirkan.
I think that's the end of our sharing for tonight. Thank you, Sophia, and yeah. thank you, everybody. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Saya mungkin menutupi dengan untuk bapak ibu-ibu yang memiliki satu masalah di dalam anak-anak yang memiliki pertanyaan dan mau berkonsultasi dengan Dr. Lele, bisa email di bawah yang sudah ada tertera alamat email Icon dan juga alamat email Dr. Lele, bisa memberikan tes darah anak Anda atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang Dr. Lele mungkin bisa menjawab lebih lagi. Terima kasih dan selamat malam. Thank you.